Set of our money game. Team Cordoba versus Team Tisa. Pardon! Basakir sila ni ko. Albert, basakir. Grabe. Grabe. Ono zero servisyo JP Racal para dos JP Racal firing out ball. Ono zero side out servisyo John Paul Muso. John Paul Racal versus John Paul Muso. Kuha pa. Grabe. Ang galing. Ono zero atong skor, ono zero. Bola sa Team Cordoba, servisyo Andik. Buin. 2-0 na, 2-0. 2-0 ang score. Yawan. Papadlaw, makadara ko. Servisyo Andik. John Paul Gilobo. Ay, gidaggan na san. 3-0. 3-0 ang score. Abi na kong spike ko na sang Albert. 3-0 ang score. 3-0 na, servisyo Andik. John Paul Racal. Power shot. John Paul na Andik. Attack. Tuara. Aloy. Tuara. Heavy red ball. Out ball. 4-0 ang score. 4-0 na, 4-0. Servisyo Andik. Kinit. Out ball. Gikuhang Andik. Dahil ata, 4-0 yung score. 4-0 lang yapon ito score. Servisyo Kinit. Para ono. John Paul. Tuan Aloy. Kabaho sa Kinit. Lamay kayo, Ter. 4 ang score. Ono 4 na. Kinit para dos. Lah. Andik. To the rescue. Kinit. Ay, guy, Kinit! Din lagi matabang. Side out. 4-1 ang atong skor pabor sa Team Cordoba. Tulo ka puntos ang labaw sa Team Cordoba. Servisyo Albert. Out. Side out. Ter, manap ka, Ter. Servisyo Aloy. Para dos. Andik. To Aloy. Umpo ka ni Aloy. Ay. Out po. Servisyo John Paul. John Paul lagi 2-shot combination. Butas. 5-1 ang score. Grabe, 5-1. Tambas bugdo na. 5 na itong skor pabor sa Team Cordoba. Servisyo John Paul. Ikaw nakalasiro. John Paul Moso. John Paul Racal. Albert. Bale. Pasok. Change court. Ayam. Size 1 atong skor. Kini servisyo John Paul. John Paul Moso. Para. John Paul Moso again. Side by side. Outside. John Paul Moso. Yay. Tuara. Grabe tirahan John Paul. Dos size ang score. No size na. Kini para 3. Tok mo di kinit. Basi yung baso. 3 na. Linaw. 3 size. Kini servisyo para 4. Andik. Answered by Aloy. John Paul. Bigay lang ang tira. Andik. Milaras. Lah. Agay. Waniha. Linaw. Outside. Side out. 3 size yung score. Servisyo Andik. Kinit.
Andik may bomba. Ay. Goodbye my teacher. Goodbye. City 3 na ang score. City 3. Pabor sa Team Cordoba ha. Kinit. Tukod ni Albert. Kuha pang kinit. Gibumbahan ni John Paul. Kabausan. Side out. Servisyo kinit. Andik, answer by Aloy. Pula, to ara, GP Rakal puringin. To ara, kuha pa. Ay, out ang tira ni Aloy. Out lang. Shout out kita mo. Servisyo Albert. Puwin. 8-3. Tanyoy. 8-3, servisyo out po. Albert out. Side out. 8-3 yung score. Iyawan ko Pinoy. Servisyo Aloy para 4. John Paul Rakal. Fire! Tuara. Butas. Ang sugay. 8-4 na. Paong suga good. 8-4 na. Dai, remote ka. 8-4. Servisyo Aloy. Para 5 na ni. 5. Buen, 5. 5-8. Tulo na lang kapuntos ang labaw sa Team Cordoba. Kinit. Andik, oy, kapakapas Andik. Size 8 na score. 2 na lang. Size 8. Duha na lang. Servisyo Aloy. Otso size kini para City. Servisyo Aloy. Ay! Kuha pang Aloy. Tukmo ni Albert. Side out. Allah, sangos panganod. Servisyo John Paul Rakal. Puwin. Noy size. 9 size. Kini para Jis. Kinit. Lah, imo John Paul. Uso. Pikto sa kalit-alit. Muntik na. Stopper ni Aloy. 9 size ang score. Servisyo John Paul. Andik to Aloy. Kamang. Side out. Side out. Servisyo Andik. Kinit. Out ball. Size na score. G-size. Kene para 11. Kinit. John Paul Rakal. Firing. Outside. Out ball. Saminto, Igo. Bandara. Servisyo Kinit. Andik. John Paul. Good item. Delivered by John Paul Moso. Servisyo Kinit. Andik. To Kinit. Lambiya pagkatira. Kuha pa bay. Out ball. Del. Pabor kayo ko karon. 7-0 atong score. City Gis ang atong score. City Gis. Kinit para 11. Kinit. To Andik. Aloy. Agay. Tapok na. Ay, lubog na ni pizza. Iway oy. Mama mia. 11 City na. 11 City for na wina ang Team Cordoba. Ala kaniha. Gitaga ang chance ni Albert ang kontra. City. 7-11 na. 11. 7-11. Tuara. Gi. Nagaig sakit na Paul. Anna. Overthrow. City 11 mo score. 7-11. Kini para daog. Servisyo John Paul Rakal. John Paul Moso to John Paul Rakal. Dua ka John Paul. Lah. Imo John Paul. Lobo.
Out! Midaog na ang Team Cordoba sa atong game 1 ha, sa atong second set money game.